ani sɔgɔma an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn wele bilala aw ma anw fɛ conférence de presse min M5 tɔgɔ la M5 mouvement du 5 juin rassemblement des forces patriotiques. M5 n'o ye rassemblement des forces patriotiques ye n'o ye jɛkulu minnu farala ɲɔgɔn kan FSD b'o la CEMACI b'o la MK b'o la association b'o la Dinamo b'o la fɛn parti caman b'a la ani fɛn fɛn bɛ Mali ko la ni Mali bɛ taabolo min na n'a ma ɲɛ n'an bɛ fɛ a ka yɛlɛma o bɛɛ de farala ka na M5 kan n'an ka bɛna tɔgɔ bɛɛ fɔ kuma n'an bɛna pan dɔ kunna o man ɲi Segu ka foli bi yan donc conférence de presse kun ye min ye an bɛna a ɲɛfɔ Segu a n'a lamini fɛn min bɛ senna bi ani an bɛ fɛ ka min boloda baara min kɛ suma n'o ye sini ye o de bɛna fɔ mɔgɔw ye Ala sɔrɔ aw sɔrɔ donc an bɛna kuma di maître Zumana Sidibe n'o bɛna kuma FSD tɔgɔ la. J'interviens très sommairement au nom de plutôt M5 au lieu de FSD parce que nous sommes désormais un groupe fondu dans une seule moule qu'on appelle M5-RC, Mouvement des forces patriotiques du Mali, du 5 juin. Alors, la population se revient. Et au-delà, l'opinion nationale et internationale a attiré leur attention que, conformément aux idéaux du M5, un grand rassemblement aura lieu à Ségou le vendredi prochain, après la prière du vendredi, et suivi d'une marche pacifique dont l'itinéraire quittera la tribune de l'indépendance jusqu'au gouvernorat pour remise d'un mémorandum aux autorités compétentes, et juste pour exprimer notre désarroi et notre attachement à la République. Quoi à la République? C'est-à-dire que les lois et toutes les lois de la République étant bafouillées, permettez-moi le mot, alors nous avons le droit en tant que patriotes et le devoir de les dénoncer. Et notre façon de dénoncer cela va s'exprimer lors de ces mouvements, de ces rassemblements et de cette marche du vendredi prochain, pour dire que non à la mauvaise gouvernance qui n'est plus un secret pour personne. Parce que toi, bon, c'est à tout façon là. Parce que le world sera nous bon. Jamana tout makle nga intérêt personnel tout no feblu. Abi jamana dum be ka l'affaire no. Malen do nga kala, anga jisoro, anga lata. Sone male bi bolo chipe ma bi abe muru kitaka de jimo kati. Na ko sa biworo on bin ni kala kala. Ta ko démocratie anana kanga jamana kega jamana de baro mais no kera ma kelena no yakka na do kiyen. An to jimo ko an to ko blo tanti dim ko shima bi. Ibe kaka do monumaya la malen dunga kaka Mali clan mun tira jamana bo mun tira jamana dun la kana mun tira kila de retrouver kadi Mali ma ko constitution amino la ni na wala ti Mali drapeau daga tinia a fleur de kaka militaire donc o ti constitution ko na o ti constitution to o fin o baliba ka boli mais drapeau yi azo da be kaka Bamako la vous dire que Malien ka do nga ko kelen ti be ka kuyi kelen jamana ko di ka jule bana ka fo fo ti bali bolo ble ni Bamako te tamatiki bɛ Bamako bɛɛ kuma de dɛ u se ka s'u faso la an kɔni mun ɲini Malien bɛɛ fɛ Mamudu Diko ko tɛ a tɔgɔ CEMACI ko tɛ FSD ko tɛ opposition ko tɛ majorité mɔgɔ min n'u bɔ jamana fɛ u kana fara an kan i bɛ taa f'i jɔ Moroma na soit a ka fanga f'i kuma min kɔni bɛ ne fɛ k'o fɔ Malien bɛɛ ka bɔ cɛ fara muso kan maa ma b'a dɔn ni ye Malien den yɛrɛ y'o ye. San joli kalanko ti Mali kɔnɔ tugun ɲinɛ yɛrɛ sa bɛɛ y'a ye. Bɛɛ y'a ye i bɛ ka n'a ka ministre fɛ n'o ye Bubu ye y'a ye donc anw kamana gannen don denw b'anw bolo anw t'a dɔn an b'an denw kɛ cogo di an denw bɛna laban denkanya de la u bɛna banditisme kalan o jɔrɔ bɛ anw musolakaw la donc nin an bɛɛ kungo de nin an bɛɛ kungo de an bɛɛ ka wuli sini na Ala sɔnna a ma an bɛ fɛn o fɛn la an k'o bila an ka ɲɛsin nin ko in ma sini an ka jira k'a fɔ i bɛ ka n'a ka régime dɔ kɛra trop c'est trop an tɔɔrɔ la an t'a dɔn an b'a kɛ cogo min sugu la anw tɛ se la ka sanni kɛ tugun wari min bɛ di la cɛw ko ko wari tɛ yen mun bɛ don o t'a bɔ an bɛ don sugu kɔnɔ an kamana bɛ jan an bɛna taa fɛn mun san an bɛna mun tobi ka di denmisɛnninw ma denw dun de bɛ anw kɔ diyagoya ye anw hali ni fitinin dira anw b'a dafa k'a san a tɛ anw fɛnɛ bolo ɲinini tɛ ka wari sɔrɔ tugun donc an bɛɛ k'an fanga fara ɲɔgɔn kan ka nin marche in kɛ sini
ne kɔni bɛ appel lancer muso bɛɛ ma Segu denmisɛnnin bɛɛ an ka nin k'an kungo ye an ka wuli sini an k'an kunda place de l'Indépendance kan an ka marche kɛ ka taa gouvernorat la an ka taa an ka papier déposer fɛn min ye IBK an ka yafa ma o de kɔni an ka hakilila ye. Vraiment an ne bi dɔɔni fɔ a la o dɔ ye jumɛn ye ni y'an ka jamana ta k'a lajɛ bi k'a daminɛ 2012 la fo ka se bi ma jamana ma basigi mais n'i y'a daminɛ a daminɛna kɔrɔbɛ bolo kan bi an bɛ yɔrɔ min na a bɛ jamana caman yɛlɛ n'an ko centre gɛlɛya min bɛ jamana centre la bi o dogolen tɛ maa si la ka sababu kɛ Mopti ani Segu ye an b'a fɔ bi Mali yɛrɛ gɛlɛya bɛ nin yɔrɔ fila kan ka tɛmɛ Mali bɛɛ lajɛlen kan lakanako in na Segu yan nɔ a kɛra sababu ye an ka économie n'o y'an ka sɔrɔ bosoyɔrɔ ye o fara pewu éducation ko banna pewu kɛra sababu ye an denw an dɔgɔninw an balimaw an balimamusow o kɛra sababu ye bi ka ŋanamu-ŋanamu caya ka denmisɛnnin caman bila tɔrɔmadɔli ta la ka denmisɛnnin caman kɛ so ye ka an ka musow kɛ fana ye ka dutigiw kɛ namima ye ka sababu kɛ gɛlɛya ye ne baw mi wele bila aw ma aw muso minnu ye a ka furuso kɛ ka na denw sɔrɔ ka furulabato ku ka den minnu sɔrɔ o denw de bɛ ka tiɲɛ aw sigilen ɲɛna o denw ka ɲɛnamaya bɛ don ngalama na aw yɛrɛ ɲɛ b'a ka ɲɛnamaya tiɲɛtɔ la k'a ye k'a fɔ ko buruju tɛ aw bolo jamana kɔ ka bilen aw bɛ a jigi da mun ka bilen aw yɛrɛ tiɲɛna a ɲɛ b'a denw tiɲɛtɔ la olu kan ka aw si min sɔrɔ n'o y'aw mɔdenw ye olu bɛna kɛ cogo di o jamana kelen kɔnɔ kɛlɛ min filɛ nin ye ni anw ka balikuw bɛ anw ɲɛfɛ bi k'a kɛ anw faw de bɛ anw ɲɛ k'a kɛ olu ka kɛlɛ tɛ nin ye o fɛn ye anw ma maloya ko ye fɛn ye anw denmisɛnw ma maloya ko ye kumasuli ko de don fɔra aw yɛrɛ y'a mɛn foyi tɛ ka fɔ yɛlɛma mun na parce que jamana ma kɛ jamanadenw sago ye n'i y'a mɛn ko jamanakuntigi i y'a mɛn ko gouvernement i y'a mɛn ko assemblée jamanadenw de don n'i ye assemblée ta jamanadenw de b'a sugandi n'i ye président ta jamanadenw de b'a sugandi n'i ye gouvernement ta jamanadenw ka sugandi don ni baara ma kɛ olu hakilila ye bɛɛ b'a dɔn don o don kunun ka fisa bi ye ko constitution a ka ci ti dɔwɛrɛ ye bɛɛ b'a dɔn mun kɛra député minnu taara a ma ta tiɲɛ kan anw yɛrɛ fɛ yan Segu élection kɛra ko minnu kɛra yan plaintes donna yan ka an ka yiriniw jeni yan a taara kuru ma hali magala ka filɛ o n'a ɲɔgɔn caman région kɔnɔ o n'a ɲɔgɔn caman Mali kɔnɔ donc assemblée min bɛ yen ce n'est pas assemblée légitime minnu taara jamana ka caliw tɛ kuru min kan ka baara kɛ kuru ma sariya kalan kuru ye nomination de kɛ min bɛ assemblée ɲɛmɔgɔya la bɛɛ b'a dɔn a ma passé u y'a ta de k'a don a la donc o yɛlɛma bɛ yen kuru ka yɛlɛma o fana bɛ yen bon min ye jamanakuntigiya min jamana mɔgɔ de y'i ta i ma se ka i jɔyɔrɔ fa jamana la kuma jan wɛrɛ t'o la bɛɛ b'o dɔn 2013 à maintenant kunun ka fisa bi ye tɔɔrɔ maliyɛnw kunna min y'a ta fɔ min ma ta o bɛɛ b'o dɔn welewele kun y'o ye pacifiquement an tɛ maa fa nini an tɛ maa ba nini an tɛ goudron jeni an tɛ kati kɛ n'an ye fɛn o fɛn kati anw yɛrɛ de ta y'o ye an t'o kati kɛ an b'a kɛ de façon démocratique jamanakuntigi i tɛ se donc jamana b'a se k'a ka fanga segin a ma bonya kɔnɔ ala sago sɔrɔ